અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવીતે આપવાથી નિજ મતિ પાઈ મેં માની છે. અહોરાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામા જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુરાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. જય સદગુરુ. સ્વાધ્યાયમાં અનુભૂતિના ઉદ્ગારો. પૃષ્ઠ સંખ્યા 10. બીજા જીવો શું કરે છે? દુનિયા તે જીવોને એટલા બધા મહાન કેમ માને છે? તેઓમાં ખરેખર તો એવી કોઈ અપૂર્વ યોગ્યતા દેખાતી નથી. અમુક વ્યક્તિ કેટલામાં ગુણસ્થાને છે, તેનો વ્યવહાર કેવો છે, તે શું કરે છે, કેમ કરે છે, ફરે છે, ખાય છે, પીએ છે, વર્તે છે વગેરે જાણવાનું આપણને કોઈ પ્રયોજન નથી. તેથી સર્વજ્ઞાનીઓ સર્વપર વસ્તુઓની ઉપેક્ષા કરીને પરમ વૈરાગ્ય ભાવને વિવેકપૂર્વક પોતાના હૃદય કમળમાં સ્થાપીને પરમ ઉદાસીનતાપૂર્વક પોતાના નિજાત્મ સ્વરૂપને વિશે અવસ્થિત થયા. તેઓનો જ માર્ગ આપણે દ્રઢતાપૂર્વક અનુસરવો. મહાત્મા પુરુષોએ કેવી રીતે સાધના કરી છે? સાધના આવી રીતે થાય છે. આ સાધના કાળ છે. એમાં આવા પ્રકારના વિચારો આવે એટલે એનો નિષેધ કર્યો છે. આવા પ્રકારના વિચારો આવે એટલે એને નિષેધ કર્યો છે કે આવા વિચારો આપણે આવા નહીં જોઈએ. જો આગળ વધવું હોય તો કે બીજા જીવો શું કરે છે, જે કરવું એ કરે ને, આપણે શું મતલબ છે એને? દુનિયા તે જીવોને એટલા બધા મહાન કેમ માને છે? બીજાનો પુણ્યનો ઉદય હોય, બીજાનું એવા જ પ્રકારનું વ્યક્તિત્વ હોય તો લોકો માને, એમાં શું વાંધો છે? એમાં આપણને શું વાંધો છે? આપણે આપણાથી કંઈ લે છે? આપણાથી કંઈ લેતા નથી. આ જીવ છે ને હંમેશા પોતાના સાપેક્ષ એટલે કે પોતાને મોટો માને, બીજા બધા નાના એમ માને છે. એટલે બીજાનો કોઈ ગુણ હોય તો અવગુણ દેખાય નહીં.
કેમ કે પોતાની જેટલી બુદ્ધિ છે ને એટલો જ એ વિચાર કરી શકે છે, એનાથી વધારે વિચાર કરી શકતો નથી. એટલે પછી કોઈકને આમ વધારે માન સન્માન હોય તો પછી મત્સર ભાવ આદિ પેદા થાય. આ તો આમ છે ને, અને લોકો આમ શા માટે, ભાઈ એને કરેલું કર્મ છે, એમાં આપણે શું કરી શકીએ, એમાં એવા પ્રકારનું છે, કાંઈક હશે ને તો જ લોકો માનતા હોય, નહીં તો નહીં માને. વિચારો, જે બીજાના પુણ્યોદયને સહન કરી શકતો નથી તે જીવ નષ્ટ થઈ જાય છે. દુર્યોધન નષ્ટ થઈ ગયો, થયો કે નહીં? કર્ણ નષ્ટ થઈ ગયો. કોના કારણથી? પાંડવોને સ્વીકાર ન કરી શકે. જબકી પાંડવો હંમેશા એમના પ્રત્યે સોફ્ટ કોર્નરમાં હતા, પણ એ સ્વીકાર ન કરી શકે. અંતે શું થયું? દુર્ગતિ. કોઈ પણ પુણ્યવાન વ્યક્તિ સામે પડવું નહીં. જો એના સામે પડીશું ને, નિશ્ચિત દુર્ગતિ છે. આ સમજી લેવાની વાત. કેમ કે તમે એના સામા પડશો, એનો વિરોધ કરશો, એનું પુણ્ય વધશે જ. અને તમે વિરોધ કરીને એને તમારું પુણ્ય ખતમ કરો છો. એક દિવસ તમને તમારું બધું પુણ્ય ખતમ થશે, લોકો તમને જ ખોટા માનશે, અને તમે એના ઘરકા ને ઘાટકા, તમે એને એ વ્યક્તિ આ ધરતી ઉપર હોય એ પસંદ ના. પેલો દુર્યોધન એમ કે इस धरती पर पांडवों का अस्तित्व में स्वीकार नहीं कर सकता हूं. એટલે એમને 5 ઇંચ જમીન આપવા તૈયાર નથી વ્યક્તિ. અને અંતે દુર્ગતિમાં જાય છે. આ કમઠને પારસનાથ દરેક વખતે એ પારસનાથને પરેશાન, દરેક વખતે એ દુર્ગતિમાં જાય છે. પારસનાથ હંમેશા સદગતિમાં, એ નરકમાં જાય, પાછા બંને આવે, પાછો એમનો વિરોધ કરે, આ પાછો નરકમાં જાય, પછી પેલો પાછો સ્વર્ગમાં જાય. એમ 10 ભાવો કર્યા એમણે બની. અને છેલ્લે જ્યારે વેર છોડ્યું ત્યારે એનું કલ્યાણ થયું. એ જ પારસનાથે એમનું કલ્યાણ કર્યું છે, બીજે કોઈ નથી કર્યું એનું કલ્યાણ. એમની જ વાણીથી કમઠ પ્રતિબુદ્ધ થયો છે. તો સ્વીકાર કરો બીજાઓને, બધાને સ્વીકાર. આ જગતમાં એકથી એક ચડિયાતા છે. એટલે કોઈ પ્રત્યે જેને જે તે આપ્યું છે તે હું ન ચાહું, એમ પ્રાર્થના કરીએ છીએ ને કે આપ્યું છે. ઉલટી આપણે પ્રશંસા કરવી. તમે કંઈક એવું પુણ્ય કર્યું હશે, અથવા તમારામાં કંઈક એવું છે, એટલે લોકો તમને કેટલું પ્રેમ કરે છે, કેટલું તમને સન્માન આપે છે. એમ કરશો તો પુણ્ય વધશે, અને એના પ્રભાવ ક્ષેત્રથી પોતાનું પુણ્ય વધે, પોતે પણ એવા પ્રકારની અવસ્થાને પ્રાપ્ત થશે. વિરોધ કરવાથી જીવ માત્ર નષ્ટ થાય છે, એની ગતિ માત્ર નાશ છે. એ સમજી લેવું જોઈએ. તેઓમાં ખરેખર તો એવી કોઈ અપૂર્વ યોગ્યતા દેખાતી નથી. એ તો આપણી દૃષ્ટિમાં વિષ છે એટલે નથી દેખાતી. તમારી દૃષ્ટિ ઈર્ષ્યા ભરેલી છે, દ્વેષ ભરેલી છે. સામેવાળા કેવી રીતે સમજમાં આવે? તમને ન સમજમાં આવે. તમે થોડાક નજીક જાઓ, પ્રેમપૂર્ણ દૃષ્ટિ ડેવલપ કરો, અપક્ષપાતપૂર્ણ દૃષ્ટિ ડેવલપ કરો, તો તમને ખબર પડશે આખી વસ્તુ. અમુક વ્યક્તિ કેટલામાં ગુણસ્થાને છે, બધાને વચ્ચે આ ખરેખર અંદરથી ભાવલિંગી છે કે દ્રવ્યલિંગી છે, આનું ગુણસ્થાન પણ તમે કેવી રીતે બીજાનું ગુણસ્થાન જાણી શકો? આપણું ગુણસ્થાન આપણે જાણી શકીએ, બીજાનું ગુણસ્થાન આપણે જાણી શકીએ. આપણે એના ગુણસ્થાનથી શું લેવું દેવું છે? એ વ્યક્તિથી આપણને લાભ થવો છે. આપણને લાભ છે તો એને ગુણસ્થાન જે હશે તે હશે. તેનો વ્યવહાર કેવો છે, પછી આમ બધું જુએ, આ કેમ ચાલે છે, શું ખાય છે, શું કરે છે. પણ એ તો બધું એનો ઉદય છે.
તમે આ જોયા કરશો તો તમે દોષ ગ્રહણ કરશો હંમેશા. પછી જીવ પોતા સાથે તુલના કરે, જો એના કરતાં મારા અંદર આ વસ્તુ બધા બરાબર છે, એ બધા એટલા મોટા છે પણ એ આમ નથી કરી શકતા, આ બરાબર કરે છે. એકવાર અમે ગાડીમાં ટ્રેનમાં જતા હતા, મારે સાથે કોઈ સાધર્મી ભાઈ બેઠો હતો. તો એ સાંઈ બાબાની કોઈ પુસ્તક વાંચતા. તો એમાં કોઈ એવો પ્રસંગ આવ્યો કે એમણે કોઈ ઉપર ગુસ્સો કર્યો હશે, ખોટું કર્યું હશે, તો ગુસ્સો કર્યો હશે. તો પછી કે देखो इतने बड़े आदमी होकर के इतना कंट्रोल नहीं रख पाते, इससे तो अच्छे हमें. એને પોતાની જાતની એક ઘટનાથી સાંઈ બાબાથી વધારે મહાન માની લીધો છે એને, કે અગર मैं इस जगह होता तो मैं गुस्सा नहीं करता, इसका मतलब मैं इससे थोड़ा महान, महामूर्ख. वो गुस्सा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या परिस्थिति है. किताब में जब बात आती है तो वो बहुत घुमा फिरा करके आती है, वहाँ की परिस्थिति क्या है, कैसा है, और महापुरुषों से अपनी तुलना करते. उल्टा ऐसा लेना चाहिए. देखो उनके अंदर कितनी करुणा बुद्धि कि अपनी शांति को भंग करके भी दूसरे के लिए उन्होंने ऐसा कहा. कोई बड़े पुरुष कोई होते हैं, आपको कुछ कहते हैं तो उनकी करुणा मानना चाहिए, वो उनका दोष नहीं है, नहीं तो उनको क्या लेना देना है, सुख का जीवन है उनका तो. पर ये अनादि से मिथ्यात्व को सेवन किया हुआ दृष्टि दोष वाला विष है इसकी दृष्टि. सही बात ग्रहण ही नहीं कर पाता, हर बात उल्टी उल्टी ग्रहण करता. पहला दुर्जन ना लक्षण बताया एमा कि कोई सरल होता है तो उसको क्या मानता है, वो आ तो छे ने लालची छे, लोभी छे, એને કંઈક જરૂર હોય એટલે આપણે પાસે આવે છે, नमस्कार करे છે. ऐसा नहीं, वो अपने अहंकार को नष्ट कर रहा है, वो देखो आप. અને મને લાગે અમારાથી કંઈક સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવું છે ને એટલે આપણે આગળ પાછળ કરે. કોઈ સ્વાર્થ સિદ્ધ નહીં કરના હે કિસી કો. એમ આ જીવ તેનો વ્યવહાર કેવો છે, તે શું કરે છે, કેમ કરે છે, ફરે છે, ખાય છે, પીએ છે, વર્તે છે વગેરે જાણવાનું આપણને કોઈ પ્રયોજન નથી. ये जानो कि मैं क्या कर रहा हूं. अब इस सबको उल्टा लो, बीजा जीवो शू करे छे, अब इसको भूलो, इसकी जगह लगाओ हूँ शू करूँ छू. हाँ, इस पे विचार किया जाए. दुनिया ते जीवों ने एटला बधा महान केम माने छे. अब ये विचार करो कि दुनिया अपने को महान अथवा कोई भी खराब मानती है तो क्यों मानती है. अपना कारण खोजो ना. अगर आपको लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं अथवा मन सम्मान दे रहे हैं, इन दोनों वस्तुओं में आप सोचो कि वो क्यों दे रहे हैं अथवा क्यों नहीं दे रहे हैं. अपने ऊपर झांको, आप अपना कारण ढूंढो. તેઓમાં ખરેખર તો એવી કોઈ અપૂર્વ યોગ્યતા દેખાતી નથી. अब ऐसे देखो कि मेरे में कुछ ऐसी योग्यता तो है नहीं. बीजाમાં નથી દેખાતી, પોતામાં न દેખાવી જોઈએ. अब लोग मुझे जितना मान सम्मान देते हैं, जितना मुझे, ऐसी कोई योग्यता अपने में तो है नहीं. ये तो कोई पुण्य उदय के कारण से और उनका बड़प्पन है, इसलिए आप ऐसा हमको मानते हैं. बाकी हम तो चिट्ठी ना चाखर. ऐसा 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 सोचना चाहिए अपने. तो ना मारे अंदर આવી યોગ્યતા છે, લોકો મને કેમ નથી માનતા. ये सोच ही ये बताती है कि आपकी योग्यता नहीं है. ये सोच ही गलत है. અમે તો એવી કંઈ યોગ્યતા ધરાવતા નથી. કૃપાળુદેવ એમ કહે છે. આપણને થોડો ગુણ પ્રગટ થાય એટલે આમ લાગે
અમારા અંદર ઘણી યોગ્યતા છે, તમારે મને આવો સન્માન કરવો જોઈએ. ન કરે તો દ્વેષથી ભરાઈ જાય. मान सम्मान प्रेम ये सब कभी ये कोई तर्क वितर्क दिमाग की बातें नहीं, ये सहज स्फुरित होता है, हृदय की बातें ये सारी चीजें. અમુક વ્યક્તિ કેટલામાં ગુણસ્થાનક છે આપના વિચારનું, હું કયા ગુણસ્થાનકમાં છું, હમારા તો પતા લગ ગયેંગે ને इन सारी बातों. તેનો વ્યવહાર કેવો છે, આપણે મારો વ્યવહાર કેવો છે, મારા વ્યવહાર કંઈ ગડબડ તો નથી, શાસ્ત્રોક્ત છે કે નહીં, બરાબર લોક વ્યવહાર બરાબર છે કે નહીં, એવો આપણે ઉપર વિચાર કરો. તે શું કરે છે તો હું શું કરું છું, કેમ કરે છે આ બધું હું કેમ કરું છું, ફરે છે આપણે શા માટે એટલા બધા ફરીએ છીએ, આપણે શું ખાઈએ છીએ, આપણે શું પીએ છીએ, એ બરાબર યોગ્ય છે કે નહીં, આ બધાનો વિચાર આપણે કરવાનો છે. બધું નિશાન આપણા ઉપર જ. ઓ મારે નથી કાંઈ લેવું દેવું. ઓ જો આટલા મહાન થઈ રાતના ભોજન કરે છે, આટલો જીવને એ જ દેખાય. આટલા બધા મોટી મોટી વાતો કરે છે ને રાતના તો જમે છે, એના કરતાં તો અમે ઘણા સારા, અમે મહાન છીએ. કેમ તમે રાતના નથી ખાતા ની રાતના ખાય છે, તમારો માપદંડ છે. જીવ બહારની વસ્તુઓ જોયા કરે છે, અંદર જોતો નથી. એક ભાઈ એકવાર સાહેબજીને પૂછ્યું, સાહેબજી અમે 30 વર્ષથી આપને સાથે છીએ, અમે આપને જોયા છે, પણ આપની જેવી બાહ્યચર્યા છે, જે વ્રત નિયમ આદિ છે, એના કરતાં વધારે તો અમારા અંદર છે. પણ છતાં છે ને અમારે ધ્યાન લાગતું નથી ને તમારું ધ્યાન લાગે છે. તમારા કરતાં અમારા પાસે ત્યાગ વધારે છે, તમારા કરતાં બધું અમારા પાસે વધારે છે, છતાં તમારું ધ્યાન લાગે, અમારું ધ્યાન લાગતું નથી. સાહેબજી ખાલી મુસ્કુરાહટ આપી, બીજું કંઈ કીધું, કેમ કે તને એમ લાગે છે કે હું આમના કરતાં વધારે છું, એ જ તમારી કમી બતાવે છે. અઘરું છે આ માર્ગ ઉપર ચાલવાનું. વ્યક્તિ તર્ક વિતર્ક મનથી કરે, છેલ્લે શ્રેષ્ઠ અને સૌથી વધારે સારો સાબિત કરી નાખશે. અંતમાં પોતાને જ શ્રેષ્ઠ સાબિત કરશે કે હું જ સાચો છું, હું જ મોટો છું, હું જ આ છું. આ બધી અહંકારની કરતૂતો છે, બીજી કોઈની કરતૂત નથી. તેથી સર્વજ્ઞાનીઓ સર્વ પરવસ્તુઓની ઉપેક્ષા કરીને, બધાની ઉપેક્ષા કરો. મારે છે ને મારાથી જ કોમ્પિટિશન છે, બીજા કોઈ સાથે નથી. મારે હું છું એનાથી આગળ વધવાનું છે, બીજા સાથે કંઈ કમ્પેર કરવાની નથી. કમ્પેર કરીએ તો વ્યાકુળતા આવે છે, કોમ્પિટિશનમાં પ્રતિસ્પર્ધા થાય છે, એનાથી ઈર્ષાભાવ જન્મ લે છે, એનાથી આખું જીવન નષ્ટ થઈ જાય છે. બીજાના હિસાબથી નથી જીવવાનું, આપણા હિસાબથી હું છું, મારા અહીંયાથી થોડું આગળ વધવાનું છે. પરમ વૈરાગ્ય ભાવને વિવેકપૂર્વક પોતાના હૃદય કમળમાં સ્થાપીને પરમ વૈરાગ અનાસક્ત થવું બધા પ્રત્યે. આ જગત સોનાનું થઈ જાય તોય આપણે શું? ચલો આજે તો આપણે લોકો નથી માનતા, કાલે આખા લોકો માનતા થઈ જશે, તો એનાથી આપણે શું વધશે? માત્ર અહંકાર? મોક્ષ માર્ગથી દૂર જઈશું કે પાસે જઈશું? એ જીવને ખબર પડતો નથી. 5-25 વર્ષનું આયુષ્ય છે, એ આયુષ્યમાં પણ આપણે આવી જ વસ્તુઓ જોઈએ છીએ. બસ લોકોની નજરમાં આપણે સારા હોવા જોઈએ, એમને તમે પોતાની નજરમાં સારા થાઓ.
તમારા ભગવાનની નજરમાં સારા થાઓ, તમારા ગુરુની નજરમાં સારા થાઓ. એક સત્પુરુષને રાજી રાખવામાં જો શું જતું રહે, આખું જીવન ચાલ્યું જાય तो पण अवश्य 15 भवे मोक्ष जैसे. अब अपने को किसको राजी रखना है? आप राजी हैं तो सारी, हमको दुनिया से कोई लेना देना नहीं. आपकी नजरों से हम उतरने नहीं चाहिए. और जिस दिन हम देवगुरु की नजर से उतर गए उस दिन समझो हम नरक निगोद के भागी हैं. अगर आप सच्चे हो तो उनके हृदय से कभी नहीं उतर सकते. पर जब जब आपके अंदर डुप्लीकेसी आई, मायाचारी आई, सब आया, फिर आप उनके हृदय में नहीं रह सकते. धीमे धीमे दूर चले जाएंगे. फिर उनको आपकी कोई चिंता नहीं होगी, स्मरण तक नहीं आएगा आपका. क्यों? क्योंकि ऐसा ही इस प्रकृति का नियम है कि इस साधना क्षेत्र में जो जो आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी जो सिमिलर चेतनाएं हैं वो एक दूसरे से उनका संबंध होता है, उनको सहज उनके प्रति स्फुरणाएं होती है. ऐसे व्यक्तियों को सहज वो याद आते हैं, सहज वो सब बन जाता है. और जब हम दूसरी दिशा में चले जाते हैं, महात्मा पुरुषों के हृदय में हम नहीं बसेंगे, कोई अपनी परवाह नहीं करेगा. और अगर हम सच्चाई के मार्ग गए तो महात्मा पुरुषों का मन में क्लिक होंगे, हम उनको अपनी चिंता करने की इच्छा होगी. ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है. ये प्राकृतिक व्यवस्था है. किसी के मन में अच्छे लगेंगे किसी बड़े पुरुष को. वास्तव में हमको कोई महापुरुष गुरु अच्छे लगते हैं, उसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है. किसी महापुरुष को हम अच्छे लग जाएं, अब आपका कल्याण निश्चित है. अब पक्का है कल्याण. क्योंकि गुरु के बारे में, महापुरुषों के बारे में ऐसा कहते हैं कि वो शेर के पंजों के जैसे हैं. शेर के पंजे में एक बार अगर कोई आ गया अब नहीं छूट सकता है. आप अगर किसी महापुरुष के हृदय में आ गए अब आप इस संसार में नहीं रह सकते. आपको खींचेगा निश्चित रूप से. कहीं भी जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, आप उनसे भाग नहीं सकते किसी भी प्रकार से. तालाब में जब कुम्हार मिट्टी लेने जाता है ना, तो सारी मिट्टी की योग्यता घड़ा बनने की है. तालाब में जितनी मिट्टी है उस सारी मिट्टी की योग्यता घड़ा बनने की है. परंतु घड़ा कौन सी मिट्टी बनती है? जो कुम्हार की नजर में आती है. ये उस मिट्टी का सद्भाग्य है. ये उसकी अपनी पात्रता है, उसकी अपनी योग्यता है कि वो कुम्हार की नजर में आती है और उसको अपने घर लाता है और ठीक ठाक करके घड़ा बनाता है. बहुत सुंदर. अपने को हम हरि ने गमे, इस प्रकार का हृदय अपने को बनाना चाहिए कि हम अच्छे लगे दूसरे को. किसको अच्छे लगे? दुनिया को नहीं. दुनिया को अच्छा लगाने के प्रयत्न हमने बहुत किए, परंतु दुनिया ने हमको कोई शरण नहीं दी. अब हम ऐसा प्रयत्न करें कि हम महात्मा को हम अच्छे लगे, भगवान को हम अच्छे लग जाएं. और इसके लिए उनकी चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है. उसके लिए तो आप सीधे स्वच्छ, ईमानदार, सच्चे हो जाएं, अपने आप पसंद आएंगे. प्रभु ने રહેવાનું મન થાય એવો હૃદય બનાવો મારું. મંદિર કહેવાનું મન થાય એવો હૃદય બનાવો મારું. भगवान को बुलाना नहीं है, अपने हृदय को क्या करना है? मंदिर बना दो, भगवान तो अपने आप आएंगे. उनको आना ही, क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिर में ही रहते हैं.
और आपने मंदिर बना दिया तो वो तो अपने आप आ जाएंगे। हम उनके पीछे पड़े रहते हैं, भगवान मने शरण आपो, भगवान मने आम करो। उनके पीछे पड़े रहने की कोई जरूरत नहीं। आप हृदय को स्वच्छ करो, वो अपने आप आएंगे। हम पीछे पड़ेंगे, वो आगे जाते रहेंगे। अभी छोड़ो, हमको भगवान नहीं चाहिए, हम तो भगवान आए ऐसी व्यवस्था करेंगे, ऑटोमेटिक आएगा। किसी ने होटल खोली, दुकान खोली, और वो बहुत प्रचार प्रसार करता है, हमारी दुकान में ऐसे ऐसे आइटम है, ये है वो है। तो आपके प्रचार प्रसार से लोग आते? कोई नहीं आएगा। परंतु अगर आप अच्छे आइटम रखते हैं, आप अच्छी व्यवस्था रखते हैं, अपना बातें हैं। हमको तो अपनी व्यवस्था है, अपने दिल को सजा करके रखना है। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। अपने साफ सफाई रखनी पड़ती है ना, तो ही आएंगे, नहीं तो कैसे आ जाएंगे भगवान। इसलिए ये चिंता मत करो, भगवान के पीछे मत पड़ो, अपने को स्वच्छ बनाओ, भगवान को आने के लिए विवश होना पड़ो। मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा ने, पाछे पाछे हरि फिले, कहत कबीर कबीर। ये बात है भाई, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर। भाई तुम थोड़ा स्थान दो मेरे को अपने दिल में, क्योंकि भगवान तो भक्तों के वश है। ऐसा ही ये भक्ति का मार्ग है। लोग महात्मा पुरुषों को भी अपनी चतुराइयों से फंसाना चाहते हैं, आप नहीं फंसा सकते हो। उनकी नज़रों में बड़ा बनने के लिए हम इतना दान देंगे न, हम इतना करेंगे न, हमको ये न, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। फिर उनको जो जो अच्छा लगे वो करते हैं। उनको सब पता है तुम कहाँ हो। सीधे स्वच्छ रहो, ऐसे साधना होती। परम उदासीनता पूर्वक પોતાના निजात्म स्वरूप ने विषय अवस्थित थया, उदासीन होकर के स्वस्वरूप में स्थित। તેઓનો જ માર્ગ આપણે દ્રઢતાપૂર્વક અનુસરવો। महापुरुष बहुत गंभीर होते हैं। सहसा उनका अभिप्राय कोई नहीं जान सकता। वो किस समय क्या विचारते हैं, क्या बात कौन सी दृष्टि से, कि सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता उसको। बहुत गांभीर्य होता है, बहुत सहज होते हैं, बहुत सरल होते हैं, पर बहुत गंभीर होते हैं। ऐसा एक अनोखा संतत्व भरा जीवन होता है। अपने हृदय को संत बनाना चाहिए। આગળ કહે છે, હે આત્મન, અત્યંત વિવેકપૂર્વક આપણા જીવનનું દરેક કાર્ય હોવું જોઈએ। કોઈ પણ કાર્ય કરતા પહેલા ખૂબ જ વિચારવું। તો अपने जीवन का, આપણા જીવન બધું કામ અત્યંત વિવેકપૂર્વક, એટલે આ કાર્ય હું કરું છું તો કરવા જેવું છે કે નથી કરવા જેવું, આનાથી અંતે મને લાભ થશે કે હાનિ થશે, નિષ્પ્રયોજન છે તો શા માટે મારે કરવાનું છે, કરવા ખાતર કરવો છે, મન પ્રસન્ન કરવા માટે કરવો છે, કે યોગ્ય છે એટલા માટે કરવું છે। આનાથી મને પારમાર્થિક લાભ શું થશે? કંઈક લૌકિક લાભ માટે કરીએ તો એ લૌકિક લાભ મળશે, તો એ લાભથી મને लाभ थसे कि हानि थसे? लाभ से लाभ नहीं होता है हमेशा। ज्यादातर तो हमको लाभ से ही हानि होती है और हानि से लाभ होता है। संसार में लाभ था एनो अर्थ समझ जाओ कि अपनी हानि थई रही है, और हानि हो रही है इसका मतलब समझ जाना कि आपका लाभ हो रहा है। आप दृष्टि को देखो। संसार में આપણું ધન સંપત્તિ વધશે, सारा संयोग વધશે, બધું વધશે, इससे क्या होगा? बताओ, हमारी हानि, विकल्प बढ़ेंगे।
और लोभ बढ़ेगा, और हमसे चला गया, घर से कोई ले गया, तो क्या हुआ? विकल्प कम। તમે મીનાબેન ઘરેણા પાછા લીધા કે નહીં લીધા? એમના ઘરમાં ચોરી થઈ ગઈ, ચોરી થઈ ગઈ, ઘણું બધું લઈ ગયા હો એમને. હવે કે પાછો તો ના લાવે, ગયું તો ગયો, ચિંતા જ ન રહી જરાય. બધું તોડી ઉડીને બધું લઈ ગયા એમના અંદર. હવે સારું થયું ખોટું થયું બતાવો. સારું થયું તો પોલીસવાળા પાસે શા માટે ગયા તમે? સારું, હજી તમારે ચાવી જોઈએ તમને? તમારે એટલો દરવાજા તોડવાની શું જરૂર? તમે અમારી પાસે આવતા ને હું ચાવી આપતો તમને. કેમ કે એ જો બધું લઈ ગયા હોત તો અમારે ઘર પણ સાચવવું નહીં પડતું. અમારા કોબામાં ઠીક છે. ऐसा हृदय जब तक आप नहीं बनाएंगे हम, तब तक ये ज्ञान इतना सरल बात नहीं है. आत्मा ની મસ્તી નથી કहीं सस्ती. महात्मा पुरुषों ने किस दशा में इस परमात्मा तत्व को पाया है, ऐसी दशा बनाने को. પેલા તુલસીદાસજી મહારાજને ઘરે ચોર આવ્યા, ઘણું બધું 2-3 થેલા ભર્યા એમને. એટલે ઉપાડતા ઉપાડતા એક એને પડી ગયું, એટલે એમની નજર પડી કે હવે કોઈ આવ્યા છે ભાઈ. તો એક ત્યાં જ મૂક્યો અને એકને લઈને ભાગ્યો. એટલે પછી પેલા તુલસીદાસજી એને પાછળ પાછળ ભાગ્યા કે ભાઈ આ તારું એક રહી ગયું છે, એ લઈને જાઓ, હું હેલ્પ કરું તમારી. शायद आपको अधिक जरूरत है इसकी, मेरे तो नहीं होगा तो चलेगा. કેમ? હું પરિપૂર્ણ સુખી છું. ये श्रद्धा है उनकी कि હું પરિપૂર્ણ સુખી છું એમ માન્યા કરો અને બીજાને કરુણા કર્યા રહો. बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ले जाओ. मेरे क्या, मेरे एक टेंशन खत्म. साफ सफाई करनी पड़ती थी, रखना पड़ता था. घर में चोर आ जाए ऐसी वस्तु रखनी क्यों? ऐसी क्यों वस्तुएं रखनी कि कोई चुरा सके अपने को? इसका मतलब अपराध हमारा है. अपराध किसका है? अपराध हंसाबेन ने चोरी थी हमारे. કેટલો લઈ ગયા તમારે? ઘણો લઈ ગયા. એમાં તમારું શું ગયું બતાવો? તમને કઈ ફરક પડ્યો? તમારા આમ શરીર ઉપર જરા ખરોચ આવી? કઈ શરીરને ખરોચ નથી આવી તો પછી આત્માનું કેવી રીતે બગડે? આત્મા તો કઈ નહીં, ઉલટું સારું. આ બધું પોઝિટિવ વસ્તુ. આ મતલબ કહેવા પૂરતું નથી. આવું આપણને સંવેદન થવું જોઈએ, આવું આપણને અંદરથી અનુભવ થવો જોઈએ. इसका मतलब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा वस्तुएं थी और दूसरों के पास नहीं थी और मैं इसको घेर करके बैठा था. कोई व्यक्ति इतना गरीब है कि उसको चोरी करनी पड़े और हमारे पास इतना अधिक है, तो दोष किसका है? हमारा क्या उसका? ये दोष किसका है? आप इतना सारा इकट्ठा करके रखा है इसलिए उसको नहीं मिल रहा है. हम खरेखर साम्यवादी नहीं. साम्यवादी इसको कहते हैं मेरे पास बहुत सारा है इसलिए किसी के पास नहीं है, और वो बहुत सारा रखने का मुझे कोई अधिकार नहीं है. मेरे उपयोग में ही नहीं आ रहा, आवश्यकता से अधिक रख रहा हूं, यही चोरी है. क्यों? बाकी जीवों में कम. હવે આપણે એમ વિચાર કરીએ કે ભાઈ આપણા પાસે પૈસા છે તો રોજ તમે 15 દિવસનો એક નવો ડ્રેસ. क्यों? पैसे. आपके पास पैसे ही से सब ले आते हो आप. कोई पूछे તમે શા માટે લાવો? મારા પાસે પૈસા છે ને, તમારા પૈसा थोड़ा लो. पर आप जितनी ज़्यादा वस्तुओं का उपयोग करोगे, उपभोग करोगे, उतनी बाजार में उनकी मांग बढ़ेगी, कमी होगी, फिर उसकी मांग बढ़ेगी. मांग बढ़ेगी तो वो भाव बढ़ाता है. अब आप तो ले आए पैसे खरीद करके, उसका भाव बढ़ गया, अब सामान्य गरीब व्यक्ति को वो नहीं मिलेगा. मैं सागवाड़ा में रहता था, ये गिरीश जी. सागवाड़ा एक छोटा सा नगर है, छोटा सा, परंतु बहुत महंगा हो. मैंने सोचा यार
मतलब जितनी महंगाई मुंबई में, ऐसी महंगाई आपके सागवाड़ा में, उस समय की बात है ये, अभी का मुझे पता नहीं। यार मैंने सोचा यार ऐसा क्यों है, तो हमने पता लगा था कि वहाँ का जो बोहरा कम्युनिटी है उनके पास बहुत पैसे हैं और वो इतना सारा ऐश करना वही उनके जीवन का लक्ष्य है। उनके कारण से वस्तुओं का भाव बहुत बढ़ा हुआ है और जन साधारण को, बेचारों को बहुत कमी हो जाती है उनको लेने। कुछ लोग अधिक उपभोग करते हैं, इस कारण से सामान्य लोगों को, तो ये चोरी नहीं है क्या कि हम दूसरों के अधिकारों को छीन। महावीर भगवान तो ऐसा कहते हैं कि आवश्यकता के अधिक आप जो लेते हैं वो इस प्रकृति का शोषण है और वो चोरी है। जो चोरी है, हमको तो यूं लगता है कि आपने क्या चोरी करवा दिए, चोरी बन रहे। तीन भुवन को चोर, ठगो विराणा माल, दूसरे का माल ही खा रहा हूं मैं तो, तीनों भुवन का चोर हो गया। हम ध्यान नहीं रखते। सामान्य रूप से हम किसी एक घर में चोरी करने जाते हैं तो एक घर वालों को दुख होता है, परंतु जो राष्ट्रीय संपत्ति होती है अगर उसका हम उपभोग करते हैं, उसका सारा पाप है वो पूरे 130 करोड़ भारतवासियों के चोर हैं। इतने लोगों की चोरी का दोष लगता है अपने को। આમ દેખાય ને કોઈનું સરકારનો છે, સરકારનો છે એટલે આપણું છે, આપણે માનીએ सरकार का इसका मतलब अपना है ऐसा नहीं है। सरकार का मतलब सरकार का अपना कोई अधिकार नहीं। એટલે આમાં કીધું खूब विचार, विवेक पूर्वक विचार। हम नियम तोड़ देते हैं, शॉर्टकट कहीं नहीं ने એટલે આમ शॉर्टकट में जता रहो। अब क्यों भाई, किसी को दिखाने के लिए नियम का पालन कर रहा, कोई है नहीं, ट्रैफिक पर नहीं तो આપણે આમ शॉर्ट में जता रहे, पेट्रोल बचे, पेट्रोल बचाने के लिए आपने एक नियम को तोड़ दिया, आपने देश के संविधान का सम्मान नहीं किया है। पूरे 130 करोड़ देशवासियों के लिए जो संविधान बना हुआ है उस नियम को आपने तोड़ दिया। आप कितने के दोषी हुए बताओ, ये समझ में ही नहीं आ रहा है व्यक्ति को ना। एमा शू वांधो छे, वांधो छे आम आपणे लागवग लगावीए क्या स्पेशल VIP, तो क्या होगा, अब लाइन लगी है और उसमें से VIP महाराज आ गए और घुस गए अंदर, वो बेचारे 1 घंटे से खड़े। उनके मन में कितनी कषाय जागेगी आपके निमित्त से। आपका वो व्यवहार ठीक नहीं है। ये सब चीजें कि हम सामान्य हैं भाई, अपना सहज पुण्योदय हुआ ऐसा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी का दखल अंदाजी नहीं करनी है, अपने को लाइन में खड़े रहो। वो तो खड़ा है, आप बड़े बन रहे हो साहिब जी। सामान्य व्यक्ति 1 घंटा खड़ा रह सकता है, आप 1 घंटा खड़ा नहीं रह सकते, तो बड़ा वो है कि आप। धीरज उसमें अधिक है कि आपके अंदर, तो महात्मा वो है कि आप हो। समझ में आया? कभी कभी हम ऐसे बड़े बन जाते हैं, अपने आप को बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं वगैरह, परंतु सामान्य व्यक्ति भी जो कर लेता है वो हम नहीं कर पाते हैं। जितना धीरज उसमें होता है, जितनी ईमानदारी उसमें होती है, जितनी सरलता उसमें होती है, उससे भी हम कभी कभी नीचे गिर जाते हैं। ये सब बातें ध्यान रखने की है। और जो वास्तविक संत होते हैं उनका जीवन बहुत सीधे साधे सरल। इस देश का सबसे नीचे से नीचा व्यक्ति है, उसके जीवन स्तर का जीवन मुझे जीना है। गांधी जी ने क्यों छोड़ दिया ये सब? उन्होंने कोट छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? इसी विचारधारा से कि मेरे देश का प्रत्येक भारतवासी मेरे जैसे कपड़े नहीं पहन सकता है, तो मेरे को पहनने का कोई अधिकार नहीं। कुछ बोले लहंगो कफनी नहीं पहने, फिर इसकी भी जरूरत नहीं है।
काम चलेगा ना, वे एक धोती से और ऊपर का कुछ होगा तो चलेगा, साधु वेश में आ गए हो। कारण दूसरों को ध्यान, सबसे नीचे से नीचा व्यक्ति है उसको ध्यान रखा उन्होंने कि उसकी जीवन शैली कैसी है, बस उसकी जीवन शैली जैसी है उतनी ही मेरे को रखना बस। संतत्व ऐसा थोड़ी है कि हमको बहुत सुख सुविधाएं मिल गई हैं, लोग अपने को मानते हैं तो अपना तो पुण्य का उदय है, भोगो, ऐसा नहीं। संत महात्मा पुण्य के उदय में भी आवश्यकता से अधिक वस्तु का भोग नहीं करते। आप 56 भोग बना करके लाए, पर उनको तो उनकी सादगी रखनी है। आप आपकी भक्ति दिखाओ भले, कोई दिक्कत नहीं, पर उनको पता है कि मुझे कितना लेना चाहिए, वो इतना ही लेगा, इससे अधिक नहीं। आपको जो करना वो करो। आप भले उनके पास सोना लेकर के आओ कि गाड़ी लेकर के आओ, कि लोग तो कहेंगे महाराज मारा चार्टर, बोलो શું કહેવાય છે એરોપ્લેન, ચાર્ટર પ્લેન, થોડોક આમ ફરી આવીએ ને ऊपर, हम क्या सामान्य व्यक्ति कोई हो तो आप इसको बिठा के घुमाते? वो नहीं घुमा सकते हैं आप उसको। मेरे को इसमें बैठने का कोई अधिकार नहीं। गांधी जी છે ને પેલા સામાન્ય શ્રેણીમાં યાત્રા કરતા, ટ્રેનમાં સામાન્ય શ્રેણીમાં યાત્રા, क्यों? ऐसा हर समय सोचना ये चीज में क्या कर रहा, अपन इतने ऊंचे नहीं हो सकते, फिर भी हमारी सोच तो कम से कम ऊंची होनी ही चाहिए, और हमारे जीवन में सब दिखना चाहिए, सादगी। ऐसा नहीं उनको कभी प्लेन में जाना पड़ता तो प्लेन में भी जाते, उसकी आवश्यकता है, परंतु सामान्य रूप से वो कम से कम सुख सुविधाओं में अपना काम चला लेने का। अगर एक रोटी से काम चलता है तो अपने को दूसरी रोटी नहीं खाने की। 2 जोड़ी कपड़े से काम चलता है तो अपने को 3 जोड़ी कपड़े नहीं लेने की। चलेगा, इसमें क्या दिक्कत? ऐसे सादगी वाले पहले नेता लोग भी होते थे। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे को ने कहा कि भाई मेरे स्लेट चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी फिर मिलेगी। उस समय वो अपने देश के गृह मंत्री थे। गृह मंत्री ऐसा कह रहा है कि महीने में तनख्वाह मिलेगी, इसके बाद तुमको ये लाया जाएगा। देखो वो उनका जीवन कैसा है। आज ना गृह मंत्री साहब ने जो तो उनके पास कितनी संपत्ति है वही पता नहीं। इतना सादगी, तो उसी में मजा है। संतत्व का मजा तो उसी में है। कभी कभी अपन ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो धीमे 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 अपने को स्टैंडर्ड वाला बना देते हैं। आसपास ऐसे भक्तों की कमी नहीं होती है। सामान्य रूप से पहले तो स्वयं सादगी वाले ऐसे ही होते हैं जो इस धर्म मार्ग पे आते हैं वगैरह। संत महात्मा वैरागी होते हैं, बहुत सरल होते हैं। धीमे धीमे ऐसे भक्तों की टीम खड़ी होती है अपने आसपास। वो अपने को ऐसे ऊंचा के ऊंचा रखते हैं और ये ऊंचे के ऊंचे ही चले जाते हैं। धरती पर पैर नहीं रखने देंगे वो आपको। वो उनकी भक्ति है, वो ठीक है जो भी है, और फिर इस जीव की आदत पड़ जाती है, हाई स्टैंडर्ड की आदत पड़ जाती है उसकी। उसका संतत्व समाप्त हो जाता है, जिसके कारण से वो लोगों की नजरों में ऊंचा बना था, वो कारण समाप्त हो जाता है। अब धीमे धीमे उसी की वही लोग निंदा करने लगेंगे। देखो आ महाराज છે ને પેલા ઘણા सीधा साधा હતા, હવે જો એસી વગર ચાલતું જ નથી, હવે જો ધરતી પર પગ ન મૂકે, કેટલું બધું આમ વધી ગયું છે, જાહો જલાલી। धीमे धीमे हो जाता है। अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो पहले से ही दीवाने हैं वो तो, और अपने को भी दीवाना करके छोड़ते हैं।
कहीं के नहीं रहते अपन। इसलिए अपने जीवन को एक फिक्स सादगी वाला बना लेना, मेरा जीवन ऐसा है, बस वो मेरे सापेक्ष जीना है। आपके हो जो हो, लाखों करोड़, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें। लोग तो अच्छे से महल बना के देंगे आपको, महाराज अब यहाँ निवास करो, पर आप महाराज आपको सोचना है ना कि उसमें रहना के, और जो महल बना के दे रहा है ना वो ही फिर आपकी निंदा करेगा, यार वास्तव में उनको नहीं रहना चाहिए, वो महाराज हैं, उनको तो सोचना चाहिए था ना, हम तो अपनी भक्ति से, वो ही आपकी निंदा करेगा बाद में। ये जगत है, ये संसार है, ये जिसको ऊंचा चढ़ाता है इसको एकदम से गिराता है, और हम इसके छलावे में आ जाते हैं, और फिर अपना व्यक्तित्व, अपनी मौलिकता, अपना संतत्व, अपनी सरलता, ये सब खो बैठते हैं। अंत में मृत्यु का समय आता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, सब चला जाता है। इतना ऊंचा जाकर के इतना नीचे आ जाता है व्यक्ति। उपमिति भव प्रपंच वांचजो, वहाँ ये जीव निगोज से निकलता है और फिर मनुष्य पर्याय में आता है, और फिर कितनी बार ऊंचा नीचा होता है वो इन्हीं से। कितनी बार वो मुनिपना लेता है, और फिर किसी न किसी, फिर पुण्य का उदय होता है, फिर किसी न किसी इंद्रिय के वश में आता है, कभी स्पर्शन इंद्रिय में खो जाता है, कभी रसना में, कभी लोक प्रसिद्धि में, कभी क्या, ऐसे बहुत उतार चढ़ाव आ ही रहे हैं उसके जीवन। जब तक यथार्थ आत्म स्वभाव का आश्रय लेकर के एकदम सहज सीधा सादा नैसर्गिक जब तक व्यक्ति नहीं हो जाता, तब तक उसके आत्मा का विकास होता। એટલે ખૂબ જ વિચારવો, અત્યંત વિવેકપૂર્વક આપણા જીવનનું દરેક કાર્ય હોવું જોઈએ। કોઈ પણ કાર્ય કરતા પહેલા ખૂબ જ વિચારવું જોઈએ, જરૂરત है कि नहीं। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाळु सद्गुरु सब संतन की जय। शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय सद्गुरु वंदन।